नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपके समय आपकी खबर, बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी में बनेगा एक और नया बस टर्मिनल, मेयर ने किया क्षेत्र का दौरा। सिलीगुड़ी के तीनबत्ती मोड़ पर उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की साइट पर NBSTC का एक नया बस टर्मिनल और प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। मंगलवार को मेयर गौतम देव ने दिल्ली से आए आर्किटेक्ट PR मेहता के साथ क्षेत्र का दौरा किया। सिलीगुड़ी के तीनबत्ती मोड़ पर नया बस अड्डा बनाया जाएगा। मेयर गौतम देव ने मंगलवार को इस बात का मुआयना किया। हालांकि निरीक्षण के बाद पत्रकारों से रूबरू होकर मेयर ने रेलवे पर अपना गुस्सा जाहिर किया। मेयर गौतम देव ने कहा, रेलवे की ओर से इस कार्य में असहयोग किया जा रहा है। हालांकि यह जगह NBSTC की है, लेकिन रेलवे इस पर अपना दावा करता है। इस जगह के सारे कागजात है, सबके साथ बैठक कर चर्चा किया जाएगा। दुखित যে ভারতীয় রেল আমাদের লাইফলাইন, সরকার কেন্দ্রে কে আছে, আজকে আছে কালকে থাকবে না। দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট দিস ইজ এ ডেভেলপমেন্টাল প্রজেক্ট। নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট SFC জয়েন্টলি করছে, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, ট্রান্সপোর্টের মন্ত্রী, NBSTC চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এবং তারা ফান্ড করেছে। আমাদের জায়গাটা পুরো আমরা ল্যান্ড ডকুমেন্টস আমাদের কাছে আছে, বের করেছে। এটা পাবলিক পার্ক কর্পোরেশনের, গভর্নমেন্টের, স্টেটে। সেখানে একটা কোন এজেন্সি এখানে কবে রেলে কাজ করছিল, সে এখানে রেলের কোনো অফিসারকে দিয়ে ম্যানেজ করে ওই জায়গাটা নিচ্ছে, এবং আমাদের কাজ করার সময় আমাদের JCB সিজ করেছে। FIR করে আমরা এজিটেট করার পর এগুলো ছেড়ে দিয়েছে। RPF নিয়ে চলে আসে। RPF এর সাথে টাসেলটা অসুবিধা হয়, কিন্তু এটা আমি ভেরি সিরিয়াসলি নোট নিচ্ছি। আমাদের থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে রেলকে যে আমাদের এই আনঅথরাইজড স্ট্রাকচার তোমরা সরাই তৈরি ওটাকে আরো শক্তপোক্ত করছে। আমি DCPর সাথে কথা বললাম, CPকে পেলাম না, কথা বলবো। কমিশনারকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি টু ভিজিট দি প্লেস। আর পুলিশ, DM দার্জিলিং, DM জলপাইগুড়ি, এদের সাথে কথা বলবো, কারণ আসবে বাস টার্মিনালসটা এখানে। আর NBSTCকেও ডাকবো, NBSTC ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও চেয়ারম্যানকেও খবর দিচ্ছি। সবাই মিলে বসে এটা আলাপ আলোচনা করে, আর আমি নবান্নয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তাকেও একটা ছোট করে আমি এর ডিটেল আমি জানাচ্ছি, এবং আমি চিফ সেক্রেটারিকেও বলবো। कुछ बिहार के रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे भाजपा नेता राहुल सिन्हा चुनाव हिंसा में मृतक व घायलों के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। कुछ बिहार में भाजपा नेता राहुल सिन्हा आज कुछ बिहार के ब्लॉक नंबर 2 के खपाई डांगा ग्राम पंचायत क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़ित बीमार नाबालिग से मिलने पहुंचे। आरोप है कि 18 जुलाई को स्कूल से घर जाते समय कुछ मनचलों ने नाबालिग छात्र को उठा लिया। घटना के 2 दिन बाद नाबालिग कुछ बिहार के एक निजी अस्पताल में इलाजरत मिली। घटना में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल नाबालिग का इलाज कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। भाजपा नेता राहुल सिन्हा आज रेप पीड़ित नाबालिग से मिले। राहुल सिन्हा का पंचायत चुनाव में घायल और मारे गए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से भी मिलने का कार्यक्रम है। বিষয় হচ্ছে দেখার মতো তো কিছু নেই। খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে সে জীবন সংগ্রাম করছে। তার ব্রেনে এতটা আঘাত লেগেছে যে ব্রেন ঠিকমতো অক্সিজেন নিতে পারছে না। ডাক্তাররা তাদের চেষ্টা করছে, এটা তারা জানিয়েছে। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে ডাক্তারের চেষ্টা সফল হোক, মেয়েটি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। কিন্তু ওর বাড়ির লোক এবং এলাকার লোকের যে তার দাবি যে 5 জন আসামি এ পর্যন্ত ধরা পড়েছে, 1 জন আসামিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। 5 জনকেই গ্রামবাসীরা ধরে পুলিশের কাছে দেওয়াতে পুলিশ তাদেরকে কাস্টডিতে নিয়েছে। তাহলে উপযুক্ত কেস দেবে তো, নাকি না কদিন পরে তারা ছাড়া পেয়ে যাবে? কারণ পরিবারের লোক, গ্রামের লোক, তারা একটাই দাবি করছে, এই অপরাধীদের চরম দণ্ড তারা চায়। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে এই আবেদন করছি
বিষয়টাকে আমরা একেবারে রাজনীতির দৃষ্টির বাইরে নিয়ে আসতে চাই, মানবিকতার দৃষ্টিতে আমরা নিয়ে আসতে চাই। সেই জন্য আমরা মনে করি যে এই ইস্যুতে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই মেয়েটির পরিবারের পাশে দাঁড়াক এবং পুলিশ প্রশাসন যাতে মানবিক দৃষ্টিতে কাজ করে, কারণ তাদের বাড়িতেও এই রকম ছোট্ট 14 বছরের মেয়ে আছে। তার মুখ চিন্তা করে তারা ওই পরিবারকে ন্যায় দেওয়ার কাজ করুক। জানি না মেয়েটি সুস্থ হয়ে কতটা উঠতে পারবে জানা নেই, তার কারণ যেটা আমি আগেই বললাম, অন্যান্য উপসর্গের সাথে অক্সিজেন লেভেল অত্যন্ত কম, যে কারণে মেয়েটিকে 100% অক্সিজেন দেওয়া হলেও সে ওই পুরো অক্সিজেন নিতে পারছে না। তো এইরকম একটা কঠিন অবস্থা আছে, কিন্তু এই কঠিন অবস্থা তো মিরাকেল অনেক হয়। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মিরাকেল এখানে হোক, মেয়েটি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক। কিন্তু এই জাতীয় ঘটনা আমি মনে করি পুলিশ এবং প্রশাসনের অপরাধীদের সম্পর্কে যে আচরণ তার কারণে বাড়ছে। তার কারণ যদি আজকে পুলিশ এদেরকে গ্রেপ্তার করত তাহলে বলার কিছু ছিল না, কেন পুলিশ গ্রেপ্তার করলো না? তার মানে প্রতি ক্ষেত্রে অপরাধীদের শরণ দেওয়ার কাজ পুলিশ প্রশাসন করে, এটাই তার প্রমাণ। অতএব এই কারণের জন্য পশ্চিমবাংলায় একের পর এক এই ঘটনা বাড়ছে। যারা মণিপুর নিয়ে চিন্তা করছে তাদের আমি একবার বলবো, মণিপুরেতে একটা ঘটনা ঘটেছে, পশ্চিমবাংলায় তো মণিপুর রোজ হচ্ছে, রোজ মণিপুর হচ্ছে। সেই কারণের জন্য বিষয়টাকে চিন্তা করা দরকার, রাজনৈতিকভাবে নয়। अलीपुरद्वार के मधु व निमती झोड़ा चाय बागान में कई दिनों से हड़ताल जारी। अलीपुरद्वार के कालचिनी ब्लॉक के मधु चाय बागान के श्रमिक समय पर वेतन भुगतान, अन्य लाभ प्रदान करने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन में शामिल हो गए। पिछले 2 दिनों से मधु चाय बागानों की श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। मधु चाय बागान के श्रमिक मंगलवार सुबह से ही बागान कार्यालय के सामने गेट मीटिंग में शामिल हो गए। कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर अलीपुरद्वार जिले के निमती झोड़ा चाय बागान में पिछले 3 दिनों से आंदोलन चल रहा है। निमती झोड़ा चाय बागान श्रमिक बकाया भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्डिंग के प्रचार प्रसार को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 9 लोग हुए घायल। जगतबल्लभपुर के पोल गुस्तिया में नई बिल्डिंग के प्रचार प्रसार को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस हादसे में दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि इलाके के प्रोमोटर दिलीप चोंगदार अपनी जमीन पर निर्माण करवा रहे थे। इलाके के कई युवक इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। इमारत के पीछे खिड़कियां किसने रखी? घटना को सुलझाने के लिए व्यवसायी पंचायत के कई सदस्यों के साथ मौके पर पहुंच गए। पंचायत के लोगों के साथ युवकों का विवाद हो गया। इसी दौरान गोलाबारी शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घटना को लेकर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक को अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कार्यालय में किया गया अभिनंदन। अलीपुरद्वार जिले से पहली बार तृणमूल के अलीपुरद्वार जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबराइक राज्यसभा सांसद है। कालचिनी ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को अलीपुरद्वार जिला कार्यालय में प्रकाश चिकबराइक का अभिनंदन किया। तृणमूल कालचिनी ब्लॉक महासचिव, तृणमूल युवा कालचिनी ब्लॉक अध्यक्ष सहित कालचिनी ब्लॉक के कई तृणमूल नेता व कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचकर प्रकाश चिकबराइक को शुभकामनाएं दी। प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज हम लोग अलीपुरद्वार जिला पार्टी ऑफिस में आए हैं। यूथ के लड़के, मदर के सभी को हम लोग मिल के चौपरा कांचन सभापति, कांचनी कांचन सभापति, यूथ का ब्लॉक प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर सब सभी मिल के आज हम लोग अलीपुरद्वार पार्टी ऑफिस में आए। हम लोग का गर्व अलीपुरद्वार जिला का सभापति प्रकाश चिकबराइक महाशय को जो तोहफा मिला है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ओर से, इलेक्शन के दौरान हम लोग व्यस्त होने की वजह से नहीं आ सके थे, इसलिए आज हम लोग आके तोहफे के रूप में कुछ गिफ्ट दिए और खादा बना के उनको सम्मान देना है। आज हम लोग खूब ही गर्वित महसूस कर रहे हैं, कारण डुअर्स में आज तक राज्यसभा का MP किसी को मिला नहीं था, लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने साबित कर दिया, सिर्फ बड़े बड़े हस्तियों को नहीं बल्कि
छोटे लोग जो लोग बागान से जुड़े हुए उन लोगों को भी राज्यसभा का एमपी देकर सम्मान देने का काम किया। इसके लिए हम लोग धन्यवाद जनाते हैं ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को, क्योंकि आज तक हम लोग देखते आए थे जो लोग बड़े बड़े पद में, सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन और भी बड़े बड़े हस्ती हैं, इन लोगों को राज्यसभा का एमपी मिलता था। लेकिन आज प्रकाश चिटपटाई जो ग्राउंड से जुड़े हुए, जो बागान से जुड़ा हुआ है, बागान का वर्कर है, ऐसे लोगों को राज्यसभा का एमपी देकर आज ममता बनर्जी ने साबित किया कि ये पार्टी सभी को लेके और गरीबों को भी लेकर चलने वाला पार्टी है। तो हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 9 दिनों से बेहोश सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची कुछ बिहार 2 ब्लॉक की महिला अध्यक्ष शिखा दास। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार कालचिनी की 14 वर्षीय नाबालिग 9 दिनों से बेहोश है। 9 दिनों से बेहोश सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची कुछ बिहार 2 ब्लॉक की तृणमूल महिला अध्यक्ष शिखा दास। बताया जाता है कि नाबालिग अपनी स्थिति को सहन नहीं कर पाने के कारण थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है और उसकी इस स्थिति को देखते हुए उसकी मां भी बेहोश हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस जिला परिषद उम्मीदवार कुछ बिहार ब्लॉक नंबर 2 की महिला अध्यक्ष शिखा दास इस स्थिति को देखकर बैठ नहीं पाई और वह दुष्कर्म पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंच गई। যে গত মঙ্গলবারের যে ঘটনাটা ঘটেছে একটা নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে, এই পরিবার আমি দিদির পাশেই বসে আছি। অত্যন্ত একটা দুঃখজনক ঘটনা, কারণ যে মেয়েরা আজকে এই যে বর্বরতা অসুর এদের হাত থেকে যে নিস্তার নেই তার জলযন্ত্র প্রমাণে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। শোনেন, এই বর্বরতা অসুর যাতে সমাজ থেকে দূর হয় তার জন্য আমাদের সমস্ত মহিলা যারা আছি আমরা সবাই, কোনো পার্টির কালার নেই, আমি বলবো এখানে কোনো পার্টির রং আমরা লাগাতে চাই না। এখানে আমরা সমস্ত স্তরের মহিলারা আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি যাতে এই সমস্ত অসুরদের যাতে আগামী দিনে আমরা দমন করতে পারি। আর ঘটনা, এই রকম ঘটনা আগামী দিনে যাতে কোনো মেয়ের উপরে না ঘটে সেই দিকে আমরা সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব যাতে এই ধরনের অসুরদের শাস্তি, যেটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে এসেছি, আমরা দলের পক্ষ থেকে আমাদের দলের মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রয়েছে, আমাদের খাপাইডাঙ্গা মহিলা সভানেত্রী রয়েছে এবং অন্যান্য চকচকার সভানেত্রী রয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি এবং আমার মা বোনেরা এখানে উপস্থিত। আমরা আজকে এখানে কোনো পার্টি সুপারিশ নিয়ে এখানে আসিনি, আমরা একটা মা তার পাশে দাঁড়িয়েছি এবং যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা অত্যন্ত একটা নিন্দনীয় ঘটনা। এই ঘটনার প্রতিবাদে আমরা যেখানে যেখানে যেতে হয় আমরা যাব, এই পরিবারের পাশে আমরা আছি। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 200 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री वेगा टिकटहरुबाट। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना
का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। रेल कर्मी का छत विछत 100 बरामद। बीजपुर थाने की पुलिस ने कंचरापाड़ा के वार्ड नंबर 24 से एक रेल कर्मी का छत विछत 100 बरामद किया है। बीजपुर थाने की पुलिस ने आज कंचरापाड़ा वार्ड नंबर 24 स्थित किराए के मकान से एक रेल कर्मी का छत विछत 100 बरामद किया है। मृतक झारखंड निवासी 58 वर्षीय प्रवीण कुमार कुजूर है। वह घर में अकेले रहते थे। आज इलाके के लोगों को घर से दुर्गंध आई और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। বিস্তারিত বলতে বললে আমি কিছুই জানি না, কেন আমি কালকে আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প সেই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম কাজে। হঠাৎ আমার কাছে ফোন এলো যে এখানটায় পচা গন্ধ বেরোচ্ছে, একটা বডি আছে ভিতরে। আমরা এসে সাথে দেখে বীজপুর থানাকে ফোন করে জানালাম এই ঘটনা। ওনারা এসেছেন, ওনাদের কাজ ওনারা করছেন এবং যা করণীয় ওনারাই করবেন। কি করতেন যিনি? উনি রেলে চাকরি করতেন, সেইটুকু জানি। তার যদি পুরো ডিটেলস চান বলতে পারবো না। এটা যেখানে বডিটা উদ্ধার হয়েছে কার বাড়ি? এটা হচ্ছে ভাড়া থাকেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাড়া থাকেন, উনি ভাড়া থাকেন এবং উনি রাঁচির বাসিন্দা। অ্যাকচুয়ালি রাঁচিতে ওনার বাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম বাসু চক্রবর্তী। প্রতিবেশী আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকতো 4-5 বছর ধরে। তারপরে আজকে দেখি গন্ধ বেরোচ্ছে, পাশের লোকজন এসে বললো দেখি মারা গেছে। কি করতেন? রেলে সার্ভিস। কি নাম ওনার? নামটা কি জানো? কুজুর। परवीन कुजूर। কোথায় বাড়ি? বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। আপনি কি বাড়ি শুধু থাকতো? আপনি কি বাড়ির মালিক? আমি বাড়ির মালিক। अदालत ने डायन बताकर गृहिणी की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की दी सजा। सरकारी वकील लुकमान अली ने बताया कि घटना 3 मई 2019 को हबीबपुर में हुई थी। उस रात वाकुम हेम्ब्रन और दुनई हेम्ब्रन ने तेज हथियार से बुदीन मुर्मू की डायन बताकर हत्या कर दी। मृतक के पति ठाकुर हेम्ब्रन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आज पंचम न्यायालय के न्यायाधीश आशिमा पाल ने 11 गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आज के एडिजी 5th कोर्ट की কোন কেসে কি জাজমেন্ট দিল, ঘটনাটা কি? এই কেসে আসামি ছিল 2 জন। একজন নাম হচ্ছে ভাকুম হেমব্রম, একজন নাম ছিল দুনি হেমব্রম। এই দুজন হচ্ছে পরস্পর খুঁড়তো ভাই। ওনার ভাকুম হেমব্রমের বাবা ছিল ঠাকুর হেমব্রম। উনি তার এই দুজনের বিরুদ্ধে কেসটা করেছিলেন। ওই ভাকুম হেমব্রম ঠাকুর হেমব্রমের স্ত্রী তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার 20 বছর পরে উনি একটা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। এবার বিয়ে করার পরে তিনি ঘর সংসার করছিলেন এবং বুদিন হেমব্রমের সাথে ওনারা একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়েছিলেন যে আমাদের জমির অংশ দিতে হবে আর ওনাকে ডাইনি বলে সাব্যস্ত করতেন। এই ভাকুম হেমব্রম বলতেন কথায় যে তোমার জন্যই আমার ছেলেপেলে হচ্ছে না। এবার দুনি হেমব্রম বলতেন যে আমার বাবা মা তোমার দোষে মারা গেছে। এবং যেদিন ঘটনা ঘটে সেদিন ছিল 3/5/2019। সেই 3/5/2019 সেদিন বিকেলবেলা তার বাড়িতে চড়াও হয়, হয়ে গিয়ে তার বাড়িতে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে, এমনকি তাকে ওই ঠাকুর হেমব্রমকে মারধরও করা হয়। এবং তার ছোটো ছেলে ছিলেন, তার নাম ছিল টিনু। তিনি এসে প্রতিবাদ করলেন যে বাবাকে এইভাবে গালিগালাজ করছে কেন। তখন বললো যে আজকে তোরা দেখতে হবে মজা, আমি রাত্রিতে তোরা দেখাবো। শেষে
উনি প্রাণের ভয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে তার পাশের বাড়ি সোমনাথের বাড়িতে ছিলেন। এবং সেই সোমনাথের বাড়িতে ঘুমানোর সময় ঠিক রাত্রি 12:30 নাগাদ এবং এই দুজন, এই ভাকুম হেমব্রম আর দুনি হেমব্রম তার বাড়িতে যায়, গিয়ে দরজায় আঘাত করে এবং সেই ঘরের মধ্যে তারা স্বামী স্ত্রী বুদিন মুর্মু এবং ঠাকুরদাস হেমব্রম তারা শুয়েছিলেন। তারা তাদেরকে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়, দরজাটা খুলে দেখে যে তাদের কাছে হাসিও রয়েছে এবং তারা তাদেরকে এই ভাকুম হেমব্রম এবং দুনি হেমব্রমকে দেখে পালানোর চেষ্টা করছিল। সে সময় তারা ওই বুদিন মুর্মুকে ধরে ফেলে এবং তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উঠোনে নিয়ে গিয়ে তাকে তার গলায় জখম করে এবং তার সমস্ত শরীরে তাকে রক্তাক্ত জখম করে। পরবর্তীতে সেদিনই সে মারা যায়। এসব কেসটা করেছিল ওই ভাকুম হেমব্রমের বাবা আর দুনি হেমব্রমের কাকা। কেসটা হয়েছিল আপনার ঘটনার দিনই কেস করেছিল 3/5/2019। আজকে মোহাম্মদ আদালত কি জাজমেন্ট দেয়? আজকে মোহাম্মদ আদালত দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করলো 334 সেকশনে এবং তাতে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো এবং তাতে 6 মাসের 10,000 টাকা ফাইন, না দিতে পারলে 6 মাসের অতিরিক্ত। मालदा में सोने की मूर्तियां की बरामदगी के नाम पर ठगी, एक जालसाज गिरफ्तार। एक व्यक्ति पिछले कई महीनों से अनूप बनर्जी के घर आ रहा था और उसे प्रलोभन देने लगा। उन्होंने कहा उनके घर में जमीन के नीचे कई कीमती सोने की मूर्तियां हैं। हालांकि वो पहले सहमत नहीं थे, लेकिन अंत में अनूप बनर्जी धोखाधड़ी के जाल में फंस गए। नकली मूर्तियों को बरामद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 3 देवता, एक घट और एक त्रिशूल भी बरामद किए गए, लेकिन अनूप बनर्जी की बहू ने अपने थैले से मूर्तियां निकालते और जमीन खोदकर वहां रखते उन लोगों को देख लिया। अनूप बनर्जी ने एक स्थानीय सुनार को बुलाया। सुनार ने कहा यह सोने की मूर्ति नहीं है। फिर इसकी जानकारी चांचल थाने को दी गई। अन्य जालसाज तो मौके से भाग गए, लेकिन एक को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम इमाम शेख है, जो चंदरपाड़ा ग्राम पंचायत के दुर्गापुर गांव का रहने वाला है। पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। जालसाज किसी अन्य गिरोह में तो शामिल नहीं है। पुलिस हर चीज की जांच कर रही है। ওই ছেলেটা আমার ছেলে পূজারি, সেটার নাম বলো কার হচ্ছে মিঠু। তো আমার ছেলে পূজা টুজা করে বেড়ায়, ও 2-1টা পূজা টুজা দেয়। ওই ছেলে আমার বাড়িতে ঘন ঘন আসতো, আর ঘন ঘন এসে নিয়ে আমাকে এইভাবে প্রলোভন দিত। আমরা বাড়িতে উঠাইছি, অমুক জায়গায় উঠে করে দিচ্ছি, এটা মনুষার ধন, হ্যাঁ এরকম ব্যাপার, এরকম টাকা লাগবে, এরকম একটা লোক ছে তোকে ই করে দিবে। আমি দেখ বাবু, আমি এগুলার ভিতরে থাকবো না। হ্যাঁ এসে প্রলোভন দেখায়, আমি ওকে বারবার করে বলছি দেখ ভাই আমি এগুলার ভিতরে থাকবো, আমি এগুলা আমাকে করিস না। মানে এমন আমাকে কি করে দিল, ওর কথাতে আমাকে রাজি হতে হলো। রাজি হতে হয়ে একদিন আসলো, আমাকে এরকম একটা ছোট ঘর উঠিয়ে দিল। বলছে এটা 1 বছর পর খুলবি, 1 বছরের মধ্যে 1 বছর পরে এটা পয়সা, এর মধ্যে পয়সা হবে। হ্যাঁ এরকম আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে দুটা, আমি বিশ্বাস করছি না, তা আমাকে জোর জবরদস্তি করে বিশ্বাস করিয়ে 2-3টা এরকম আমাকে করালো। তারপরে আমার মনে সন্দেহ হলো, তারপর আমার বৌমা নিজের চোখে দেখে নিয়েছে যে ওর ব্যাগ থেকে নিয়ে গর্তের মধ্যে ভরে তারপর আমাকে উঠিয়ে দিচ্ছে। তখন আমি লোকজন ডেকে স্বর্ণকারকে দিয়ে টেস্ট করালাম যে না এগুলো সব কাঁচা পিতল, এগুলো মানে অরিজিনাল কিছু না। আর ওরা 4 জন ছিল, 4 জনের মধ্যে 3 জন ভেঙে গেছে, একজন যে আসল লোক সে ধরা পড়েছে। তখন মেম্বারদেরকে আর গ্রামের পাড়ার ছেলেদেরকে সবাইকে নিয়ে এসে বুদ্ধি পরামর্শ নিলাম। ওরা বললো যে তোমরা থানায় ওকে হ্যান্ডওভার করো। তখন আমি হ্যান্ডওভার করলাম, অফিসার আমাকে নিয়ে গেল সাথে। আমি ওদের বাড়ি চিনি, আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে ওদেরকে ধরিয়ে এখন অবধি ওদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। তখন এরা এখন অবধি থানাতে আছে। सिलीगुड़ी के मारवाड़ी भवन में अगले 3 दिनों तक शिव महायज्ञ का आयोजन। सिलीगुड़ी में श्रावण मास हिंदुओं के सबसे पवित्र महीनों में से एक है। पूरे श्रावण माह में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। शिव शक्ति सेवा संस्थान की ओर से सिलीगुड़ी के मारवाड़ी भवन में अगले 3 दिनों तक शिव महायज्ञ का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्यों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल के सभी लोगों को इस पूजा में आमंत्रित किया है। हम तो पहला बार देख रहे हैं, सिलीगुड़ी में बहुत दिनों से हैं, तो हमें लग रहा है कि शिव शक्ति पुराण बहुत धर्म का गंगा बहेगी बड़े आनंद के साथ में। सारे सिलीगुड़ी वासी नहीं, नॉर्थ बंगाल वासी, बिहार, भूटान, सिक्किम, नेपाल से भी ये लोग पधारेंगे इस कथा श्रवण करने के लिए। ऐसे शिव शक्ति संस्थान की जो मातृ शक्तियाँ हैं
बड़े आनंद के साथ लोग करने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि शक्ति बिना कुछ नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो शक्ति आगे बढ़ रही है तो ये कार्यक्रम बड़ा धूमधाम के साथ में होगा, खूब फलीभूत होगा। इन लोगों का कार्य में भगवान शंकर स्वयं आकर विराजमान रहेंगे, सबको कल्याण और शांति प्रदान करेंगे, और यही शुभकामना है मेरा भी। जय हो, जय हो, जय हो। लोअर बागडोगरा ग्राम पंचायत की वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का आयोजन। लोअर बागडोगरा ग्राम पंचायत की वर्षगांठ पर बागडोगरा क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। लोअर बागडोगरा ग्राम पंचायत के नए बोर्ड को 1 साल पूरा हो गया है। उसी उपलक्ष्य में मंगलवार को इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि इस शिविर से कुल 100 यूनिट रक्त संग्रहित किया जाएगा। एकत्रित रक्त को सिलीगुड़ी ट्राई लाइन्स ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। धन्यवाद।